आज संध्यार यही शुभ संध्यार एक चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु ए सुप्रीम डिवाइन लव इज ए क्रिएटिव पावर। आउ थे कहूँ ए सुप्रीम डिवाइन लव इज ए क्रिएटिव पावर। बहुत सुंदर आलोचना विषय वस्तुटे। मुख्यतः आमे जहाँ आलोचना करिबा ताहा होची एई मेसेज टिरे श्री अरविंदर मेसेज टी तादरे दुईटा जिनस अछि। लव केमितिका लव ता पूर्व दुईटा एडजेक्टिव लागुची सुप्रीम डिवाइन लव से कौन ना क्रिएटिव पावर। तेणु नेचुराली आपण एठी लव देखुचंती सेठी पावर देखुचंती दीटा जाक कैपिटल लेटर। तेणु तार पावर ऊपर गोटे दीटा मिनिट आम आलोचना करिबा। तार परवर्ती अवस्था आम देखा प्रेमटा केमिति सृष्टि हैला। कारण श्री अरविंद मोर धारणा जहाँ 200 रु ऊर्ध्व प्रकार प्रेम कथा वर्णना करिसेंती, किंतु आमे एठी आज आलोचना करिबा 8टा स्टेप रे आमे आलोचना करिबा। मु आसीबी से 8टा जो पर्याय मु ताको आलोचना करी मु ताको आगुर कहि दिए। फर्स्ट स्टेप होची व्हाट इज लव। जो प्रेम बोली करे कहूछ सेटा व्हाट इज लव जहां मां श्री अरविंद वर्णना करिसंती। सेकंड स्टेप फाइंडिंग द सोर्स ऑफ लव। प्रेमटा कोठी अछि तार उत्स कोन। तृतीय फेज रे हम आलोचना करिबा ट्रू लव। ट्रू लव लव तो लव पुनी ट्रू लव कोन ये हूँ नंबर 3। नंबर 4 रे आसीबा लव एंड ह्यूमैनिटी। लव एंड ह्यूमैनिटी। नंबर 5 जो आम पंचम स्टेप को आसीबा से देखिबा लव फॉर द डिवाइन। नंबर 6 आम आसीबा डिवाइन्स लव। डिवाइन्स लव। नंबर 7 को आसीबा जहाँ को आम आलोचना करूँ प्योर डिवाइन लव। आउ 8 नंबर रे आम जो कनक्लूड करिबा ताहा होची पावर ऑफ लव। क्रिएटिव पावर बोली आम आलोचना करिसंती सब टॉपिक रखिसंती पावर ऑफ लव। लव प्रेमर शक्ति सामर्थ्य कोण। अंततः ये 8टी स्टेप को आम वर्णना करिबा। आम चेष्टा करिबा सब तो नहीं गोटे ये जो 8टा स्टेप रे गोटे दीटा लाइन आम आलोचना करबा चेष्टा करिबा हमर जो समय मध्य रे। एबे आम आलोचना भीतर को जिबा। गोटे दीटा कथा कहि सारिला परे आमे आलोचना भीतर को जिबा। आपण माने प्रेम सहित परिचित एमिति बोधुए एठी अंततः मो पाखरे दुनिया रे एमिति कहीं ना जे प्रेम कौन से जानी ना। मु कहू ना केमिति प्रकार प्रेम कारण श्री अरविंद को आगु कही 200 प्रकार रु बा ऊर्ध्व प्रकार प्रेमर वर्णना करिसेंती मां श्री अरविंद। तेणु आम जो अंततः आम जहाँ को जानीचु अंततः वी आर ऑलमोस्ट कन्फाइंड टू ह्यूमन लव। मानव प्रेम भितर आम अंततः सीमित जहाँ हो किंतु आम आज आलोचना करवा मानव प्रेम तो किसी गोटे दीटा लाइन आम आलोचना करने को रहिबो किंतु आम मोस्टली आलोचना करवा डिवाइन लव सुप्रीम डिवाइन लव भितर। गोटे छोटिया कथा कहूँ से आरंभ करवा माँ विषय गोटे दीटा लाइन कहूँ माँ कथा आम आलोचना करवा। आश्रम रे गोटे समय रे दी जन गोटे आश्रम ये दी जन भीतर किछिटा प्रेम सृष्टि हो गला। प्रेम सृष्टि हो गला ना हम निगाहें ना मिलती ना ये प्यार होता ना मैं उससे मिलती ना इकरार होता हो जाए से किसी बड़ कथा ना। से दुई जन जाक कॉन्फिडेंट हो गला जगत जननी आम चला आम एक्सप्रेशन करदे माँ को कहीदे माँ आम प्रेमटा को ये करदे कौन परमिट करदे तेणु जाकर कहले मदर वी आर इन लव। माँ टिके नीरव रही कहले वाइड इन योर लव। बेसी किसी कहना से कहले वी आर इन लव। आशा कले बोधे माँ परमिट करदे कौन कौन हो माँ केवल गोटे लाइन कहले वाइड इन योर लव 3टा वर्ड। दुई जन परस्पर को कहीं भल पाउछ जगत को भल पाइबा आरंभ कर विस्तारित विस्फारित हो जाओ ता माने बुझी पारुथिबे माँ कौन कहिबार अर्थ। कारण ये हूँ मानव प्रेम जोटा कि संक्षिप्त सीमित वाइडेन कर दियो विश्व प्रेम आड़ को चली जाओ। आउ गोटे कथा कहवाक चाहूँगी कारण तार परवर्ती अवस्था में आलोचना बेले सब जिन कहवाक आमको समय मिलने नहीं कहीपर ना। थे गोटे आश्रम को चिट्ठी माँ पाक आसिक पहुँचला। माँ जी सेक्रेटरी थे
से चिठीटा नहीं गले चिठीटा पढ़ाला बेलू लिखा है माँ मु बाहाबा जाऊँगी मत ब्लेसिंग्स पठा माँ लिखिदेले विथ लव एंड ब्लेसिंग्स विथ लव एंड ब्लेसिंग्स चिठीटा पोस्ट कर दिगला किसी दिन गला एमती तो सबुदिन चिठी आसुए आउ गोटा चिठी आसिक पहुँचला ताकू खोलीदेला बेलू से लोक लिखी माँ मु सेकेंड मैरेज करुँची मत ब्लेसिंग्स दिंतु मु सेकेंड मैरेज करुँची मत ब्लेसिंग्स दिंतु माँ लिखिदेले विथ लव एंड ब्लेसिंग्स चलीगला आउ किसी दिन चलीगला पुनर्बार गोटे चिठी आसा चिठी खोलला बेलू से लोक लिखी मु थर्ड मैरेज करुँची मत ब्लेसिंग्स दिंतु माँ सांगे सांगे लिखिदेले विथ एज यूजुअल नॉर्मल हैबिचुअल लिखिदेले विथ लव एंड ब्लेसिंग्स एक कथा देखी सारा जो सेक्रेटरी चिठी धरिकी हाथ थरला कहला माँ तो करुचु कौन अवश्य अधिकार ना किंतु जहाँ क्या अधिकार माने कमेंट दबार अधिकार आम पाखे ना एक ही लोक एका प्रकार काम करुच्ची एका प्रकार चिठी चिठीर बाहक वार्डिंग हूँ एका तार बाहक हूँ एका चिठी तू एका प्रकार शब्द लिखु विथ लव एंड ब्लेसिंग्स करुचु कौन कि तृतीय मैरेज करुचु माँ सांगे सांगे नीरव रोचे ऊर्ध्व को नहीं कहते तू बुझीपारूनी मुझे माँ भल पाइबापी मुझे पृथ्वी को आसी आशीर्वाद करने पृथ्वी को आसी तू माँ कथा तू बुझीपारूनी माँ अंतर हूँ से क्या तुझे मना करे तेणु आपण मानकर अंततः किछि किछि दुनिया रे प्रेम विषय सब विषय टिके टिके अंततः अभिज्ञता आसी जाई सारिबनी ये गप शुणी सारा कहानी शुणी सारा आम ए आलोचना को जावा दिव्य प्रेम सृष्टि है क्यों माँ लिखुंट ये प्रेम यही भाया गोटे सृष्टि होता लिखी 14 नवेम्बर 1955 माँ लिखी गोटे आरबीय मरुभूमि रे सर्वोत्तम प्रेमर जागरण पर गोटे दिव्य सत्ता जन्म नेले ये कहानी मध्य किसी किसी परिमाण में आपको जना थी आप शुणी जहा हो जड़े दिव्य जन्म नेले कौटी आरबियान डेजर्ट रे मरुभूमि रे जन्म नेले तेणु जन्म नहीं सारा उद्देश्य है कौन दिव्य प्रेम को विस्तारित करवा तेणु आरी भितर से कौन है कहुए प्रतीयमान हुए लोक मैंने निर्यातना देले निर्यातित हेले भूल बुझिले सन्देह कले अनुसरण कले या देखी सारा से आक्रमणकारी द्वारा सांघातिक भाव में क्षत विक्षत हो शांति एकाकी केमी रही मृत्युवरण करी से इच्छा प्रकाश कले एवं कार्य से भाविले जदि मुझे शांति मरी जाइबी ताले मो कार्यटा बोधे संपूर्ण हो परवर्ती अवस्था दिव्य प्रेम पृथ्वी भीतर मानिफेस्ट कर तेणु यही कथा कहीकि से कौन सांगे सांगे से जो फलोअर मान जो चेज करने आरंभ कले ये दौड़ा आरंभ कर पलायन कले जाई 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 देखले गोटे विराट पतित भूमि उपरे गोटे छोट फल गछर बुदाटे आविर्भूत है आगुरी नाला कि हठात आविर्भूत है ये दौड़ी से चेस कर मारिदेवा तेणु जो से जो गछटा रक्षाकारी गछटा तार छोट छोट डाल तले शांतिर शरीर त्याग करने सुजोग दब तेणु से केमी कौन से छोट छोट डाल तारी तले ये जो दिव्यात्मा से केमी रही से कौन कले लुचेई देले अच्छा लुचेई दे सारा तत्क्षणात अलौकिक भाव में शीघ्र जो फल गछटा जी मानिफेस्ट करथिला तार बुद्धाटी कौन कला ना काया वृद्धि कला शरीरटा बढ़िया आरंभ कला स्वत प्रवृत्त तार एक अभिवृद्धि है बढ़िया आरंभ कला एवं क्रमे क्रमे विशाल रूप नेला एवं तापर कौन है तार मोटे बढ़ीगला मोटा भी होगला जहाँ फल कि ये जो फलोर मैंने जो मैंने लोक को जो दिव्य सत्ता को फलो करते से जानी पारे ना से रास्ता को अतिक्रम करके चलीगले जानीगले सन्देह भी करे ना से गोड़े तेणु से कौन कले ये जो जी जाऊे सी कौन कले तले छपी गले एवं से पथरे जो फलोअर मैंने सी कौन कले छाड़ी चलीगले ये जी जाऊे सब दिव्यात्मा तारी तले रहीगले तार परवर्ती अवस्था दिव्य प्रेमर मानिफेस्टेशन विषय माँ लिखुंट पवित्र रक्त बिंदु बिंदु हो पड़ा से जो दिव्य सत्ता भूईटी उर्वर हो उठिला बुधार सुंदर उज्जवल लाल रंगर प्रचुर पुष्प शोभित हो गला से जो पुष्प पाकुड़ा गुड़ा गुच्छ गुड़ाक असंख्य रक्त बिंदु यही जो फूल गुड़ाक दिव्य प्रेम को धारण कर आमरी सकाशे प्रकाशित तेणु ये हूँ दिव्य प्रेम सृष्टिर कहानी तार परवर्ती अवस्था आम आम जो जावाक आरंभ करवा प्रथम जो 8टा स्टेप को जावा पूर्व मो श्री अरविंद विषय में श्री अरविंद प्रेम विषय अनेक जिन बही हजार हजार लाइन लिखाई तार केते लाइन मुझे केवल कोट करने को चेष्टा करुँ श्री अरविंद लिखुंट लव इज द क्राउन ऑफ ऑल बीइंग लव इज द क्राउन ऑफ ऑल बीइंग आम प्रेमटा को कौन कर पाद तले रखी आपण मैंने प्रेम विषय अनेक कहानी अनेक देखिथे अनेक कहानी जो दिव्य प्रेमर
जो दिव्य प्रेमिक प्रेमिका विषय जो आप जानते लैला मजनूकर कहानी शुणिथे केदार गौतमीकर कहानी शुणिथे दोना बेला कहानी शुणिथे एमती अनेक कहानी शुणिथे कहानी को शुणवार किसी असुविधा ना आर भितर अनेक कविता लिखिथे पाठ पढ़ी गीत शुणी ये सब जिन प्रेम किसी ना किंतु प्रेम से सब जिन मैक्सिमम हूँ कौन ना हूँ मानव प्रेम मानव प्रेम भितर सीमित अच्छे एक ही मंदिर दीप जालुले दुहिं तो दुहिं मु जालुली तुम हेले तुम्हें जाल क्या पुण्यर नदी तीरे पापर तरुडाल एका एका हो बसी रही थाए कहीपर ता ना के कहे ताकू छलना पुणी के कहे ताकू प्रेम ये अनेक गीत शुणी तार आउ गोटे जिन शुणी इंग्राजी साहित्य से प्रेमर अभाव रही शुणापी जहाँ आप शुणी आई लव यू बिकज आई लव यू मु तुमको भल पाए कारण मु तुमको भल पाए आई लव यू बिकज आई लव यू बिकज इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू लव यू तुमने भल पाए कहीं ना ते भल पाइबा व्यतीत मोर अन्य संभावना ना असंभव ये उठे ते भल पाइबा आई लव यू विदाउट एनी क्लारिफिकेशन विदाउट एनी क्वेश्चन विदाउट एनी कंक्लूजन किसी तार कारण ना कारण मोर धर्म हूँ भल पाइबा आई लव यू बिकज आई लव यू या शुणी लॉर्ड टेनिसन को जो पढ़ी आपको शुणी लव इज एंड वाज माय लॉर्ड एंड किंग भारी फेमस लाइन इंग्राजी साहित्य बहुत पीजी पीजी कर इंग्लिश लॉर्ड टेनिसन को पढ़ी इन मेमोरियम से पढ़ी लव इज एंड वाज माय लॉर्ड एंड किंग छाड़ू बर्तमान आम श्री अरविंद लिखुं जो प्रेम कथा लिखुं से कहते लव इज द क्राउन ऑफ ऑल बीइंग ये जो प्रेम गुड़े जो हूँ मानव प्रेम या धरिक आम तार भर बुलूचु लव इज द क्राउन सिंहासन मुकुट एंड द वे ऑफ फुलफिलमेंट परिपूर्णतार ये हूँ एकमात्र पथ द्वितीय किसी ना तेणु ये हूँ प्रेम तापर कौन कहते प्रेमटार काम हूँ कौन प्रेम तो आमको सब पेली दौर कौटिकी नरक को पेली दौर ध्वंस आड़ को पेली दौर जंत्रणा आड़ को पेली दौर आम प्रति मुहूर्त देखुचु किंतु प्रकृति जो दिव्य प्रेम बोलिक कहते तार संज्ञा कौन तार काम कौन श्री अरविंद चमत्कार भाव में बुझाऊँच कौन कहते लव लीड्स अस लव लीड्स अस लीड माने आगु को आमको लीड करी नौ बाट देखई नौ कुआड़ को नौ कौट कुआड़ को नौ फ्रॉम द सफरिंग ऑफ डिविजन मानव प्रेम काम हूँ ठीक उल्टा सफरिंग थी डिविजन थी सफरिंग थी डिविजन थी किंतु ये जो आमको जो दिव्य प्रेम कथा कथा हूँ सी आमको लीड कर नौ लुचि जाऊनी आम दूरे जाऊनी आमको माने धक्का दौनी तार काम हूँ कौन आमको लीड कर नौ सफरिंग ऑफ डिविजन रू नहीं जाऊँ कौन ना ब्लिस ऑफ परफेक्ट यूनियन डिविजन अपोजिट हूँ कौन ना यूनियन से सफरिंग अच्छी किंतु ये परफेक्ट यूनियन रे ब्लिस अच्छी आनंद अच्छी ताकू आम कहीं देखिनु जानिनु ताकू जी देखई दौची जी जणई दौची से ही हूँ प्रेम लीड करके नौ आम सांगर अच्छी कुआड़ को जाऊनी किंतु आम ताकू देखी पारुनु ह्यूमान लव भितर आम पढ़ी रहीचु आमको मरी जाऊँ बर से आम खुशी होचु जे अंतत प्रेम बंचीचु प्रेम मरीचु छाड़ू तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद पुनर्बार बुझे चेष्टा कर लव नीड्स नो अदर मोटिव देन लव आउ किसी अल्टरनेटिव ना बार्गेनिंग ना कंप्लेनिंग ना आपण भीतर किसी पाइबार आशा ना डिजायर ना कैलकुलेशन ना किसी ना केवल नो अदर मोटिव जदि दिव्य प्रेम भितर आप थे केवल प्रेम व्यतीत आउ किसी ना आई लव यू बिकज आई लव यू आई लव यू बिकज इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू लव यू आई लव यू विदाउट एनी क्वेश्चन विदाउट एनी क्लारिफिकेशन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कारण मोर धर्म है आई लव यू बिकज आई लव यू इट वुड बी इम्पॉसिबल मोर धर्म हूँ मत भल पाइबा भल पाइबा मुझे माँ जमी कहते तार परवर्ती अवस्था कहते लव इज ए चाइल्ड एंड सीकर ऑफ डिलाइट डिलाइट जो आनंद बोलिक आप कहते जहाँ जो आपण को आनंद को धरी धरिक मैंने खुशी होती जो आनंद भितर आम रोचु सी आनंद जे मूलर आनंद ही नुहे सी हूँ गोटे सबसरफेस आनंद सबसरफेस आनंद आनंद विभिन्न स्तर अच्छी आनंद जो देखुचे आनंद देखती एक्सटेसी देखती जय देखती प्लेजर देखती तार ये ऊर्धर को आउरी मैंने आगू जी जो थे कि आप देखुवे बाइट्यूड देखिए राप्चर देखिए एपिफानी देखिए विभिन्न प्रकार स्तर अच्छी किंतु आम जहाँ को माने आनंद बोलिक कहूँ सी हूँ गोटे सबसरफेस आनंद गोटे सबसरफेस आनंद तार भीतर आम रोचु श्री अरविंद से कथा बुझाऊँ कौन कहते लव इज ए चाइल्ड एंड सीकर ऑफ डिलाइट जमी आपण पिला जमी सी आपण जमी आनंद चाहूँगी खुशी चाहूँ प्रेम टे चाहूँगी स्नेह टे चाहूँगी ये हूँ कौन ना लव चाहूँगी कौन चाहूँगी चाइल्ड एंड सिकर पिलाटे एवं सिकर खोजुची कौन क्या खोजुची ना से जो दिव्य आनंद डिलाइट बोलिक श्री अरविंद लिखुंट डिलाइट जोटा कहते डिलाइट गोटा ओरिजिनल स्तर नुह ऊर्ध्व स्तर प्रेम से हूँ डिलाइट तार परवर्ती अवस्था आगू जाऊँगी जहाँ परवर्ती अवस्था श्री अरविंद पुनर्बार कहले लव
ଇଜ ଏ ସୁପ୍ରିମ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟର। ତାର କାମ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୃଜନଶୀଳତା ମାନେ କେବେ ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ହେଲା, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସାର କରିକି ରହିଲି, କହିଲେ ନାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର। ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ପଛରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ, ସେଇ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରେମ। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବି, କଣ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? କହିଲେ ନାଇଁ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ତାହା ନୁହେଁ। କଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଲଭ୍ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ, କେମିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛି ନା ମଣିଷ ପ୍ରେମ କରୁଛି, କେମିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, The love for the divine is self-giving. ଦେଇଦବ, ଦେଇଦିଅ, ନିଜକୁ ଦେଇଦିଅ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ, self-giving, କିଛି ଆଶା କର ନାହିଁ। A love for the divine is self-giving. ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ପ୍ରେମ ମାନେ ଭାବିବେ ଚିନ୍ତିକିରି କରୁଥିବେ, ଯେତିକି ଦେଲେ କେତିକି ହବ, କେତେ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଥିବେ, କଣ ମିଳିବ, ଦେଲେ କଣ ମିଳିବ, ନଦେଲେ କଣ ମିଳିବ, ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରେମ କରିଦେବି କାଲି କଣ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ବାର୍ଗେନିଂ, କାଉଣ୍ଟର ବାର୍ଗେନିଂ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ କଥା ପଡୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ଲଭ୍ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ ଇଜ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଫୁଲ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଫ୍ ଦ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର କହିଥିଲି, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ମାନେ ଡିଲାଇଟ୍ ବୋଲିକି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆନନ୍ଦ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ। କେବଳ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂଟା ଯଦି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ସେ ତ ପୁଣି ପୂରଣ ହବ ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଦେଲି କି ନଖିଲି, କେତେ ଦେଲି କେତେ ପାଇଲି, ଏଟା ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିଦେବେ। କେମିତି କଣ ମୁଁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ଲଭ୍ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ ଇଜ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ଆତ୍ମଦାନ। ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣୁଥିବେ ନା? ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କହୁଛି ଏଠି ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଚାଲି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନା ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ ଧାନ ଚାଉଳ ଫଳୁଥିଲା, ସେଠୁ ଆପଣ ସେ ଧାନକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବେ, ଆଉ କାହାର କୋଉଠି ଯଦି ହେଇଥିବ ପରିବା ଥିବ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତାକୁ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କଣ, ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦଉଛି, ଦେଇଦବାର ମେଥଡଟା ହଉଛି କଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂଟା ଦେଇଦେବି ତା ପରିମାଣ ତା ବଦଳରେ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି, କାରଣ ଭଗବାନ କାହାକୁ କିଛି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଖରା ହଉଛି, ପାଣିଟାକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା କରିକି ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ରଖୁନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ଦେଇଦେଲେ ତାର ବଦଳରେ କଣ ପାଇବେ? ଇନ୍ ରିଟର୍ନ କଣ ପାଇବେ? ଫୁଲ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ। ଫୁଲ୍ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ଯୋଉଠି ରହିଥିବ ସେଠି ଦେଖିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକତ୍ରବୋଧ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆଉ ସେଥିରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଏ ଯୋଗରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମର୍ପଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣଟା କେମିତି କରିବି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏନି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥିବ ଆରଟା ଯାଇ କିଣିଦେବେ। କେମିତି ନା ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯେମିତି ଜିନିଷ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମର୍ପଣଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ। ନା କେମିତି କଣ ମତେ ଆସିବ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, 3 ଜଣ ଯାଇକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁଣିଆ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗିବ, ଆମ ଜଣକୁ କାହାକୁ ଡାକ ନା, ତମେ କିଏ? ସେ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲା ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା, 3 ଜଣ ଯାକ ଆସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ତମେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ତମେ ସ୍ଥିର କର, ଯାହାକୁ ଡାକିବ ମୁଁ ଯିବି। ସେଠୁ ଯାଇକିରି ସ୍ତ୍ରୀକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଆସୁଛି, ରଜ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯାଇକିରି କିଣାକିଣି କରି ମାର୍କେଟିଂ କରିବି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗ, ସମ୍ପଦ ମାଗ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ନାଇଁ ତାକୁ ମାଗିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ନା କଣ ନା ସମୃଦ୍ଧି ମାଗିଦବା। ଯଦି ମୁଁ ବାଇଚାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ନା 4 ତାରିଖରେ ଗଣା ହବ, ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ବାଇଚାନ୍ସ MLA MP ହେଇଯିବ, ତା ହେଇଯିବି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି, ତାର ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ଫ୍ଲୋ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ କଣ ହଉଛି ସମୃଦ୍ଧି ମାଗେ। ତାପରେ ଝିଅ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ମାଗିବି, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ମନା କରିପାରିଲେ ନା, ଗୃହ ମାଲିକ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଏ, ସେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଏ କଥା କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇବାକୁ 3 ଜଣ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କହିଥିଲ ଜଣେ ଆସିବ, ପୁଣି 3 ଜଣ, ମୋର ରଖିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, 3 ଜଣ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ସମ୍ପଦକୁ ମାଗିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସମ୍ପଦ ଆସିଥାନ୍ତା ଏକୁଟିଆ, ଯଦି ତମେ ସମୃଦ୍ଧିକି ମାଗିଥାନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତା ଏକୁଟିଆ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତମେ ମାଗିଦେଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ, ଯୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପଦ ଯାଏ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ଯାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ।
ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ସମର୍ପଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମର୍ପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଆମେ ଅତୀତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ସମର୍ପଣଟା ହେଇଯିବ। କେମିତି କଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସରେଣ୍ଡର କମ୍ ବାଇ ଲଭ୍। ଯଦି ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ଥିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ସମ୍ପଦକୁ ସମୃଦ୍ଧିକି ଟାଣି ଆଣିଲା, ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ଥିବ ସମର୍ପଣଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମ ପାଖରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେପଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କଣ କରିଥିବ ନା ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସମର୍ପଣ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରେମଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ। ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ, ରିଭର୍ସିବଲ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଥିବ ସମର୍ପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ, ଯଦି ସମର୍ପଣ କରୁଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର କିଛି ବାଟକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲେ କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ ଅଛି ତାକୁ କଣ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ? କହିଲେ ବଜାରରେ କଣ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭାଗିନୀ କପାଳରେ ଥିବା ଦରକାର ନା। ସବୁ ମିଳୁଛି, ମିଳିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ 5 କିଲୋର ଧରୁଥିବା ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ନେଇକରି ଯାଇଛି, ଭାବୁଛି ହିମାଳୟକୁ କେମିତି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି ଟେକିକିରି ଆଣିବି। କେମିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଯେମିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେମିତିକା। କହିଲେ କଣ କରିବ ନା ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଧରିବାକୁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କେମିତି କଣ ହବ ସେଇଟା? କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ସେଟା କଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ? ସେ ସମର୍ପଣ କେମିତି ହବ, ତାର ଇଏ ହବ କେମିତି? ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, one can love divinely only by becoming divine in nature। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ନିଜକୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡିବ, ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, one can love divinely। ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ପାଇବ, କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି କଣ? ଓନ୍ଲି ବାଇ କେମିତି ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ବାଇ ବିକମିଂ ଡିଭାଇନ ଇନ୍ ନେଚର। ନିଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବେ ହେବେ, ଦେयर ଇଜ ନୋ ଅଦର ୱେ, ନୋ ଅଦର ୱେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନୋ ଅଦର ୱେ, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅପସନ ଅଛି। ସେ ଅପସନଟା ହଉଛି କଣ ନା ନିଜକୁ ଡିଭିନାଇଜ କର, ନିଜକୁ ଡିଭିନାଇଜ କର। ଏବଂ ଏଇ ଡିଭିନାଇଜ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭାଇନ ନ ହେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଧରିବା ଇଟ୍ ଇଜ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବଲ, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭଟା କଣ? ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତ ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ପଙ୍କ ଭିତରେ ତ ପଶିଛି, ପଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ଟା କଣ? ଡିଭାଇନ ଲଭ୍, ଡିଭାଇନ ଲଭ୍, ଡିଭାଇନ ଲଭ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଲେଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 200 ପ୍ରକାର ଲଭ୍ ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ ଟା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ଟା କଣ? ମୁଁ କେମିତି କଣ ଜାଣିବି ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ କଣ ଆଉ ବେସିକାଲି ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ କଣ? କାରଣ ଯୋଉ 8ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା କେବଳ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ ଭିତରେ ଯିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ଇଜ ୟୁଜୁଆଲି ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ପାସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର। ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ଥିବ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ରେ, ଯୋଉଟା କି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ। ମାନବ ପ୍ରେମରେ କଣ ଥିବ? ମିକ୍ସଚର, ଖାଲି ନଥିବ ଯେ ଇଏ ଚାରିପଟରେ ଏଠି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ନୁହେଁ। ଇଏ 4ଟା ଯାଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ ମିକ୍ସଚର। ପ୍ରଥମରେ ଥିବ କଣ ନା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଅଜ୍ଞାନତା, ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଘରେ କହିଲେ ନା ମାନେ ମାନେ କଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ହେତେ ଫଗୁଣ ତୁମର ସାଥୀ, ତୁମେ କେତେ ହେଲେ କାନ୍ଦିଛ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ତୁମର ସାଥୀ। ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ତୁମେ ଏକଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ ଦୁହେଁ ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଳୁଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ, ହେଲେ ତୁମେ ଜାଳ କାହିଁ ବା କାହା ପାଇଁ? तुझे इसी झील की खामोशी दर्पण याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता नहीं। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍। ଯାହାର ଧର୍ମ ହଉଛି ଧୋକା ଦବ, କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦବ ନା, ସିଏ ହଉଛି ଡିଭାଇନ ଲଭ୍। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ରେ ଯୋଉ ମିକ୍ସଚର ଅଛି 4ଟା ଜିନିଷ ମିଶିକିରି ଥାଏ। କହିଲେ ନା ଯୌବନଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତମ ଅବିବେକତା, ये 4ଟା ଯାକ ଖରାପ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ, ଯୌବନ କେମିତି ଖରାପ ଆପଣ କହିବେ? ଏ 4ଟା ଯାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଯୌବନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ହଉଛି କଣ ଜନ୍ମର ଧନ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଅଥରିଟି ଥିବ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବ କଣ ନା ଅବିବେକତା। ଇଏ 4ଟା ଯାକ ଯଦି ଚାରିପଟରେ ଥିବେ ବରଂ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ 4ଟା ଯାକ ମିଶିଗଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆଉ କି ଚତୁର୍ଥକୁ ଖୋଜିବା କଣ ଦରକାର? ବର୍ବାଦ ହବ ହିଁ ହବ। ହମ ତ ଡୁବେ ହୁଏ हैं सनम तुझे भी साथ में लेके डूबेंगे। ବୁଡ଼ିବାଟା ହିଁ ଅଥେୟ। ଯୌବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତମ ଅବିବେକତା ସର୍ବେ ଏକକିଶ କିମତ୍ରମ ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍। ତାର ଚତୁର୍ଥରେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିବେ।
ତେଣୁ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିଥିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାସନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଜାୟାର। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ବିରାଟ ଜିନିଷର ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମେ ପାୱାର ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ପାୱାରଟା କହିଲେ କଣ? ଯିଏ ଏମଏଲଏ ହେଇଯିବ ତାର ପାୱାର ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର ପାୱାର, କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସିଙ୍କର ସବୁ ପାୱାର ରହିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପାୱାର ଅଛି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାୱାର ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ପାୱାର ବୋଲିକିରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଜଡମ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଜଡମ୍ ଦିଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ନଟ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ କେବଳ ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ତ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ପାୱାର। ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ତ ସେଇ ପାୱାରଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପଜେସ୍ କରିବୁ? ଚେୟାରରେ ବସିଗଲେ ପଜେସ୍ କରିବୁ, କହିଲେ ନା ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ସେମିତି ପଜେସନ ଆସେ ନା। ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ସେ ପାୱାରଟାକୁ ଆମେ ପଜେସ୍ କରିବୁ ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ପାୱାରଟାକୁ କିଣି ଆଣିବେ, ପଇସା ଅଛି କିଣିପାରିବା, ଏମଏଲଏ ହେଇଯିବି, ଏମପି ହେଇଯିବି, ପଇସା ଦେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି, ଗୁଣ୍ଡାମି କରିକି ଧମକା ଧମକି କରି ଭୋଟ ପାଇଯିବି। କହିଲେ ନା ନା ସେମିତି ଏ ପାୱାର ଆସେନି। ସିଏ ପାୱାର ଯିଏ ଆସେ ସିଏ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ପାୱାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାୱାର ଆସିବ କେମିତି? when we have passed beyond willings then we shall have power। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଗଲେ କିଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାକେତ, ଗୋଲକ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସବୁ ଆରି ଭିତରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଚମତ୍କାର, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲୁଚେଇ ନାହାନ୍ତି କିଛି। କଣ କହିଲେ? when we have passed beyond willings ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଯାହାକୁ ବୋଲିକି ପଢୁଛନ୍ତି, ଚିରଞ୍ଜନରେ ପଢୁଥିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 200-250 ପ୍ରକାର 300 ପ୍ରକାର ୱିଲିଂ କଥା ଚିନ୍ତା, ୱିଲ୍ କଥା ଚିନ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ଆଡକୁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି when we have passed beyond willings ର ପାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ହବ ନା ଆମ ପାଖରେ ପାୱାର ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାୱାର ତିଆରି କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପାୱାର ଗୁଡାକ କଣ? ଯେମିତି କହିଲେ ସମ୍ ଟୋଟାଲ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆପଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ପଢିଥିବେ ତାতে ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦୁଇଟା ଥିଓରି ଅଛି। କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ କହିଲେ ସମ୍ ଟୋଟାଲ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ 100 ହବ। କିଏ 60 ଥିବ ତ 5, 6, 3 ମିଶିକି 100 ହବ, କିଏ 40 ଥିବ ତ 10, 20 ହେଇକି 100 ମିଶିବ, କିନ୍ତୁ 100 ହେଉଛି ଫାଇନାଲ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଏନର୍ଜି କ୍ୟାନ୍ ନିଦର ବି କ୍ରିଏଟେଡ ନର ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ। ତିଆରି କରିପାରିବନି କି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବନି। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ଫ୍ରମ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଟୁ ଅନଦର। ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକୁ କେବଳ ବଦଳାଇବ, ଆଉ କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ପାୱାର ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଇଜ ୱାନ୍। ଏକ ପାୱାର ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ପାୱାର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ଅଲ୍ ପାୱାର ଇଜ ରିଅଲି ଦ ସୋଲ୍ ପାୱାର। ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ 8ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ତା ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି, ପ୍ରେମର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ, ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ, ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ଟା କେମିତି ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ ହବ, ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଦରକାର, ପାୱାର ଟା କେମିତି ଲଭ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆସିବ, ସମର୍ପଣ ଆଉ ପାୱାର କେମିତି ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କହିଛି, ଯେତେ ଗୁଡେ କହିଲି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟା କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ 8ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେଇ 8ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ନା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଲଭ୍, ଡେଫିନେସନ କଣ? ପ୍ରେମ କହିଲେ ଆମେ କଣଟା ବୁଝିବା? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମା କହିଲେ ମୁଁ କେବଳ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆସିଛି, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ୱାଇଡେନ୍ ୟୁଅର ଲଭ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍, ସୁପ୍ରିମ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍, ଏଇଟା କଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯିଏ ସବୁ ଥିବେ, ପିଲା ଥିବେ କି ନାତି ନାତୁଣୀ ଥିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ, ସେ ପଚାରିବେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲ କଣ ତ ଗୋଟେ ଶିଖିକିରି ଆସିଥିବ ନା? ହଁ ଶିଖିକିରି ଆସିଛୁ କଣ ସମଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କରିକି ଆସିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଟା କଣ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଲଭ୍ ଇଜ ଏ ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଥିଲେ ଲଭ୍ ଇଜ ଏ ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତାପରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦ ଅରିଜିନ, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା, ଅରିଜିନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ ଫ୍ଲେମ୍। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଶିକ୍ଷା ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍, କେମିତିକା ଫ୍ଲେମ୍? ଫ୍ଲେମ୍ ତ ଫ୍ଲେମ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଛି। କେମିତିକା ଫ୍ଲେମ୍? ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ହୁଇଚ୍ ଓଭରକମ୍ସ ଅଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯଦି କହିବ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କରୁଛି କଣ? କିଆ ପ୍ରେମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସୁଛି। ଯଦି ପ୍ରେମ ଥିବ ସେ ତ ଅଲ୍ ଡିଭାଇନ ପାୱାର, ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ। ତେଣୁ କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର, ତାକୁ କେମିତି କଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଥିବ, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅଲଗା କଥା। ଛୋଟ ହେଲା ବେଳକୁ ମିରାକଲ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳିୟ ଦଳନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁର ଦମନ କଲେ, ଦଳନ କଲେ, କାଳିୟ ଦଳନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମ୍ ହେଇକିରି ଆସିବ, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ଓଭରକମ୍ କରିବ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କାଳିୟ ଦଳନ କରିଥିଲେ, ପଶୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ଅଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ।
ଅଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆସିବ। ପ୍ରେମଟାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି ଜାଣିବି କେମିତି? ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଏସେନ୍ସ ଜୟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଜୟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଜୟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକରି ଘର ସଂସାର କରି ପ୍ରେମ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଜୟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତାକୁ କଣ କରୁଛି? ଇଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଇଟ୍ସ ସୁପ୍ରିମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ। ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଉ ୟୁନିୟନରେ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ହଉଛି କଣ ନା କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କରିଦେଲେ। ମା କହିଦେଲେ, କହିଲେ ସେଟା ମଣିଷ କିଏ କଣ ତୁମେ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ବୁଝିଛ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବୋଲିକରି କହୁଛି, ମାଇ ଲଭ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ହଙ୍ଗର ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟର କ୍ଷୁଧା ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ କ୍ରେଭିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲେଶ୍, ମାଂସର ଉତ୍ତେଜନା ନୁହେଁ, ଇଟ୍ କେମ୍ ଟୁ ମି ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଇଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ଏଇ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସୁପ୍ରିମ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରେମ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଜୟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମା କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଜୟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଏସେନ୍ସ ରହୁଛି ଜୟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ ହେଇଯିବ, ସତ୍ତା ହରେଇଯିବ, ଜୟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କଣ କରିବ? ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ସୁପ୍ରିମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଖୁସି, ଯେମିତି କଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଆନନ୍ଦରେ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିକରି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 4 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣା ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କୁଆଡେ ମଉଳି ଯିବ କି କଣ ହବ, ଯାହା ହବା କଥା ହବ। କହିଲେ ନାଇଁ, ୟାର ଏସେନ୍ସ ହଉଛି ଜୟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କେମିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ନା ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ, ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ। ସେଠି ଜୟ ଲଗାଇଥିଲେ, ଏଠି ବ୍ଲିସ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର, ଆମେ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ କେମିତି କଣ ଜାଣିବି, ମାନେ ଏଇଠି ବସିଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି ନା ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହବ? ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଇନଡିଡ୍, ପ୍ରକୃତରେ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଲଭ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ପ୍ରେମମୟ। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଇଫ୍ ୱି ନୋ ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇଟ୍, କେମିତି ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବ, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବ, ଯଦି ଆମେ ସେ କାଇଦାଟା ପାଇଥିବା, ସେ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଆସିବ, ଆକେ ତେରେ ବାହୁ ମେ ହର ଶାମ ବନେ ସିନ୍ଦୁରୀ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ନଦେବି ନିଜକୁ, ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ମୁଁ ଘରେ କରିଛି, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଯାହା ହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ତ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଇଦଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ସିଏ ତା ବାଟରେ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ଯଦି ନାହିଁ ମାନେ ନୋ ପ୍ରେମ। ୱିଦାଉଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ଦେयर ଇଜ ନୋ ଲଭ୍, ନୋ ଲଭ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଲଭ୍ ର ଆଉ କିଛି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ପଚାରିବ ଇଏ ଲଭ୍ ର ଆଉ କିଛି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି କି, ମାନେ ଇଏ ପ୍ରେମଟାକୁ ନ ଦେଇକରି, ଯେମିତି କଣ ନା ବସ୍ତ୍ର ବିହୁନେ ସୂତ୍ର ଦାନ, ଯେମିତି ଆମେ କରିଦଉଛୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଟେରିଆଲ, ଆମେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀର ଯଦି ନ ଦେଇକିରି ଯଦି ଲୋକାଲ ମେଡ୍ ଯଦି ଦେଇଦବୁ, ସେମିତି କିଛି ଚଳିବ କି? ତେଣୁ ସେଠି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମୁଁ ଯଦି ଲଭ୍ ଟା, ମାଙ୍କର ଲଭ୍, ଯେମିତି ମା କହିଲେ ନା ଲଭ୍ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ବ୍ଲେସିଂ ଦବା ହଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଟା ବୋଧେ ଲଭ୍ ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଆମେ ଭାବି ନବା, ଯଦି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଟା ଲଭ୍ ଏତେ ସୁପ୍ରିମ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍, 200 ପ୍ରକାର ଲଭ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, କାହିଁ ତାକୁ ଧରିବା, ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ତ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ମା କାଟାଗୋରିକାଲି କହୁଛନ୍ତି, ନୋ ବ୍ଲେସିଂ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ନୋ ବ୍ଲେସିଂ। ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଟା ଯୋଉଠୁ ଆସୁ ଯେମିତି ଧରୁନା କାହିଁକି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ସମତୁଲ ନୁହେଁ, ସମାନ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହଉଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ଅଛି କୋଉଠି, ତାର ଉତ୍ସ କଣ, ମୁଁ କେମିତି କଣ ପାଇବି? ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଟୁ ଦ ସିନସିୟରିଟି ଅଫ୍ ୟୁର ଆସ୍ପିରେସନ୍। କୋଉଠି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉନି, ବିଗ୍ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ କିଣି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ରିଲାଏନ୍ସ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଆପଣ କିଣ 2 ନମ୍ବର ହାଟ 1 ନମ୍ବର ହାଟକୁ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବଜାରକୁ ଯାଇକି କିଣି ନେଇ ଆସିବେନି, ଆମାଜନରେ ମଗେଇ ଦେଇପାରିବେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ମାନେ କଣ ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗିରୁ ମଗେଇ ଦେଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଏଟା ଅଛି କୋଉଠି ରହିବ? It is to the sincerity of your aspiration. Aspiration କେବଳ 4ଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେ ହଉଛି aspiration। ପଞ୍ଚମଟା ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ, କଣ ହଉଛି ତାକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍, ଫ୍ରିଡମ୍, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଗଡ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍। ଏ 4ଟା, ପଞ୍ଚମଟା ହଉଛି ବ୍ଲିସ୍, ଆନନ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆସ୍ପିରେସନ, ଖାଲି ଆସ୍ପିରେସନ ନୁହେଁ, ସିନସିୟରିଟି ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ହବ, ଲଭ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି। ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଆନ୍ସର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ମିଳୁନାହୁଁ, ଖସି ଖସିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। କାରଣ
सिनसीयरिटी ऑफ एस्पिरेशन श्री अरविंद यूज करूछंती तार परवर्ती अवस्था रे कहउछंती जो हमर सिनसीयरिटी ऑफ एस्पिरेशन आसिक रे पहुंचबो ताले जानि अच्छा एठी तो आपण कहउछंती एठी मिलबनी सेठी मिलबनी अमेजन रे आसीबनी स्विगी रे मिलबनी मे फेयर रे मिलबनी कोन 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 सब कहउछंती ललचन रे मिलबनी कोन मिलबनी अच्छा कोउट सेटा मिलिबो मुटे के जानि थाए पाइबे न पाइबे अलगा कथा हमटा सोर्स ता जानि थाए माता कहउछंती लव इज देयर इन द साइलेंट डेप्थ्स ऑफ योर हार्ट सात तळ पंख सात तळ पानी ता भितरे फरुआ फरुआ भितरे जीवन एमती सब जो विराट आई माँ कहानी आपण सुनिचंती एठी मध्य सेही बळा जोंचनी माँ कहउचंती इट इज इन द साइलेंट डेप्थ्स ऑफ योर हार्ट इट इज अप टू यू टू डिस्कवर इट तुम ऊपर निर्भर करूची तुम कौ चेतना रे तुम आटीट्यूड अछि तुम सामर्थ्य कोन तुम साधना कोन तुम कौ परिमाण ने पूरा करूछ सेही अनुपात रे सेही जो साइलेंट डेप्थ को जाई के ताको कोन करे आविष्कार करिवो ये होची नंबर 2 कारण सब जाके जाई पानी गोटे दुटा लेखा कहि जाउची नंबर 3 होची ट्रू लव कौ ट्रू लव गोटा झियोटा आसिक पंजा गोटे सुंदर हस कथा थाए मु कहे आपण माने सुनिथिबे गोटे झियोटा कोन कोची बाहा घर शाशु घर को जाउची आती जुग नाही कांदुची ता सांगटा एसे पहुंचे भाई बाहा तो होई के जाउची कांचु काई तला मूर्खटा गिरे ना कोन अरे मु जाउची एठी राजा रानी हेकरे बडु बसुथिली मो बाप मोर 5-10टा लोक थिले बापा मां मो सेवा करथले सेठी मु जाउची कहा गोड़ मोडी का हांडी बाजीबी मते कांदी नाही कोन हसीबी छाड़ू तेणु कहले ट्रू लव लव कौन सब जाक छाड़ी आसी पर को निजर कर दिए शेष को आप कौन करेंगे तंटी चिपे जाली देवे निर्यातना देवे पेट्रोल पकई पोड़ी देवे कौन बचे कुम्भीर मुह को पेली देवे तो ये सब जिन हो तेणु बर्तमान आसिक कहले नंबर 3 रे ट्रू लव बोलिक क्या कहते वास्तव प्रेम बोलिक कहले क्या कहते श्री अरविंद कहते लिटिल लव ट्रू लव डज मोर देन द फाइनेस्ट स्पीचेस एते विराट 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 स्पीच अच्छी ता अपेक्षा जदि गोटे ड्रॉप ऑफ ट्रू लव वास्तव प्रेम जीवंत प्रेम जो सजाग रश्मिटे ताठारू मोर देन द फाइनेस्ट स्पीचेस तेणु से प्रेम इति शक्तिशाली एते मारात्मक आपण कल्पना करि परिबेनी तापरे कहउचंती ट्रू लव इज समथिंग डीप वेरी काम इन इट्स इंटेंसिटी प्रेम कहले ना आई लव यू कही रास्ता गीत बोलिक जाइए पहुंचबेनी किए बाड़ेब किए थाना नब किए तो ये करदेव से नुहे ट्रू लव टा कौट आसे समथिंग वेरी डीप वेरी काम अति गभीर समुद्र कूल जो ठिया होते से लहरी देखुए गुड़िया देखुए तो भितर को जी अनंत शांत प्रशांति डीप काम आउ कौन डीप एंड वेरी काम इन इट्स इंटेंसिटी इट मे बी वेरी वेल मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू आउटर इफ्यूसिवनेस कौ परिमाण में अच्छे कौ चेतनार अच्छे तापर निर्भर करुँच तार परवर्ती अवस्था कहते कौन होती दे ऑलवेज स्पीक द राइट ऑफ लव मत प्रेम मिलवा दरकार मोर प्रेम मोर अधिकार दरकार राइट ऑफ लव मोर अधिकार अच्छी बट लव्स ओनली राइट इज द राइट ऑफ सेल्फ गिविंग केवल राइट से मानक मिले पट्टा से मानक मिल जो मैंने जगह किणी पोजिशन में अच्छा ये सेमती कौन हो लव्स ओनली राइट एकमात्र अधिकार हूँ कौन राइट ऑफ सेल्फ गिविंग जही परिमाण राइट से अनुसार करें कौन फल मिल मुझे तेणु मत एतिक जिन करें मुझे कौन मत मिल छाड़ू तेणु राइट ऑफ लव टा आप पाखे नुहे ना जोटा अच्छी से हूँ ना राइट ऑफ सेल्फ गिविंग जिन अच्छी दे दिंतु तार अपर अवस्था कहते ट्रू लव इज इटर्नल एंड मोस्ट स्वीट सब मधुर माधुर्य भरा ट्रू लव इज इटर्नल एंड मोस्ट स्वीट शाश्वत शाश्वत मैंने थिला अच्छी आगू रहा शाश्वत आगु डेफिनेशन होती तो गो बियॉन्ड ये मनीष ये मन नहीं चिंता करें तापरे नंबर 4 को दिबा लव एंड द ह्यूमैनिटी लव एंड द ह्यूमैनिटी को सहित प्रेम केमिति कोन जड़ित ताको कहउचंती लव इज द ओनली बॉन्ड ऑफ लेजिस्लेट यूनियन दुनिया रे बसिच ना हाँ केवल जदि रखी जदि आपन को संसार को रखी निज को बंचे रखी आपण परिवार को धरी रखी आपण संसार घर पड़ोसी की धरी रखी विश्व को धरी रखी जदि कौन विश्व मय केवल गोटे जिनस हूँ कौन लेजिटिमेट यूनियन हूँ कौन ना प्रेम से केवल धरी रखी व्यतीत द्वितीय जिनस किसी ना लव इज द ओनली बॉन्ड ऑफ लेजिटिमेट यूनियन तापरे पुनर्बार कहते देयर इज इन ह्यूमन लव as much as the one self as the one love तार आउटे आगू बढ़ी जातु ओनली ही हु लव्स कैन रिकॉग्नाइज लव आपण बही पढ़ी मो ठार शुणिक कहीपर प्रेमटा ये मिठा कौन रसगोला केमी लगे ना मिठा लगे कि सब रसगोला मिठा लगे ना सुगार फ्री रसगोला भी अच्छी किंबा जब मीठा रसगोला टाणी दि जाए 2-3 दिन 4 दिन कि 8 दिन रही है गंधिया भी आंबिला भी लगे तेणु श्री अरविंद लिखु माँ कहते ओनली हु लव्स कैन रिकॉग्नाइज लव जी प्रेम कर सी ही कहीपर प्रेमटा कौन
ओनली लव कैन रिकॉग्नाइज एंड फील लव। प्रेम दिव्य प्रेम ही केवल दिव्य प्रेम को चिन्ह पार, गुण दिने गुणिया सुना चिन्हे बणिया। नंबर 5 लव फॉर द डिवाइन। भगवान को जो प्रेम अच्छी लव फॉर द डिवाइन केमी कौन आम जाना कौन करवा टू लव ट्रूली द डिवाइन वी मस्ट राइज अबव द अटैचमेंट। जदि कौन प्रकार अटैचमेंट तुम भितर अच्छी ताकू अतिक्रम न कला पर्यंत ट्रू लव कौन डिवाइन लव कौन आप किसी बुझीपारे। लव फॉर द डिवाइन के ट्रूली द डिवाइन टू लव ओनली द डिवाइन। जदि भगवान को भल पाइबा चाहूच ताहले अटैचमेंट रु बाहरी जाओ। आ मु तो परिवार को देई घर को देई संसार को देई बंधु बांधव को देई भगवान अच्छी कौन तेणु आउ से सब ना। जदि भगवान को भल पाइबा चाहूच टू राइज अबव ऑल अटैचमेंट अटैचमेंट ऊर्ध्व को चली जावाक पड़िबो। ट्रू लव एंड कंसिक्रेशन। ट्रू लव वास्तव प्रेम एवं कंसिक्रेशन लीड मच क्विकर टू द डिवाइन दैन द अर्डस तपस्या। जुग जुग धरी जो तपस्या करुछन्ति ताठारु भल मंगलमय तपस्या कौन मिले कहीपरि रुक्ष होइजिबे रुज होइकि रहिजिबे जटा बारी पड़िबो उहुंका होइजिबे कौन हम कही हम ना। किंतु जदि ट्रू लव थिबो कंसिक्रेशन थिबो ताहा होची मच क्विकर केते वर्ष रे भगवान आसी केबे भगवान देखा देबे ना 300 वर्ष पर जने कहला मु चालिली तपस्या करतला आउ जन नाचिबा आरंभ कला मु भगवान को प्रेम करछि मोर तो काम होची भगवान को भल पाइबा। आई लव यू बिकॉज़ आई लव यू बिकॉज़ आई लव यू बिकॉज़ इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू लव यू तेणु मु भल पाउछि। नंबर 6 गोटे गोटे कहि सारी दउछि टाइम हे गलानी। तेणु नंबर 6 रे जो आसीला कोन ना डिवाइन लव। लव फॉर देखु डिवाइन लव भगवान कर प्रेमटा जो दिव्य प्रेम कोन आज फॉर परफेक्ट लव इट एग्जिस्ट ओनली इन द डिवाइन। केवल भगवान के व्यतीत ता पाखरे आउ कोठी के मिलिबो नाही। जदि आपण जिनसटा को सुना करिया को जाउछन ताको कोन करूछन्ती ना एनामेल करि दउछन बोली दउछन हळदिया रंग बोली दउछन ताहा केबे सुना हबो नाही। सुना बलिया देखा जाउछत ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। गोटे माटी को ताको सुखै सकै देके ताको गोल्डन कलर लगै दउछन से सुना बलिया देखा होछि लोक ताको चिन्हि परुना आंती। किंतु ताको जदि जाई पानी तळे रखि देबे टिके नै पानी भीतर रखि देबे 2 सेकंड पर से रूप सबुजाक भांगी जब नष्ट हो आ सुना रहिबो नाही। किंतु सुना को जते जुग पर्यंत जदि आपण माटी तळे रखिबे तार मूल्य बढ़ुथिबो तार चकचक और बढ़ुथिबो। जमती कहते ना शैंपेन जितना पुराना होता है इतना मजा आता है। ये कहानी जदि आपण मानकर कहानी थी ये सब शुणी थे शैंपेन जितना शैंपेन फ्रेंच वाइन जोटा तेणु जितना पुराना होता है इतना मजा आता है। जिते समुद्र भितर कौन हम ना समुद्र भितर कादुआ भितर पोती देवे सुना को ताकू जो बाहर करके पुणी जो सफा करदे तेंतुली देकरी से चकचक करने आरंभ कर रूप बढ़ी जमी कहती ना अग्नि स्नान पर कांचन यौवन स्नान पर कामिनी रूप रंग वर्ण गुण धर्म बदली जाए। अग्नि स्नान पर निआरे पोड़ीदेले कांचन रूपार सुनार रंग बदली जाए आउ जोटा हूँ आपणकर जदि यौवन स्नान पर कामिनी बा नारी रंग बदली जाए से भाया रूप रंग बदलुव तार परवर्ती अवस्था समय तो होगा डिवाइन लव। नंबर 7 हूँ डिवाइन लव। एत बाट जाए बर्तमान माँ कहते फास्ट डिवाइन लवटा कौन ताकू श्री अरविंद कहते नथिंग इज फार्दर फ्रॉम ट्रू लव द डिवाइन लव देन सेंटिमेंटालिटी। को आवेगर अच्छ कौटी अच्छ कौ आटीट्यूड अच्छ स्वर्गिया नरकिया भगवान कौटी ना साकेत गोलाक वैकुंठ बसी ना सब जाक ये अच्छा कहते यू कैन हैव इट डिवाइन लव को तुम पाइब ओनली बाय गिविंग अफ ह्यूमन लव। जगह तो फुल है जगह कौटी अच्छी भगवान को रखा पड़ो। इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस कीप द टेंपल क्लीन। भगवान को जब जाग्रत भाव में स्थापन करने चाहूँ मंदिर को सफा रख। तेणु जब डिवाइन लव को जब पाइबा चाहूच ह्यूमन लव को फपाड़ी दियो सी जगह जो किंतु मिशामिशी हो पार ना। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड लाइट एंड डार्कनेस सरेंडर एंड सेल्फिशनेस या दीटा जाक अपोजिट क्यारेक्टरिस्टिक डुआलिटी ताकू नहीं गोटे जगह रखिपारे रही अन्य आड़े रही पारे किंतु आप रखिबे कनसिक्रेटेड टू द डिवाइन। जदि हेइथिबो ताहले कोन करिवो ना ताकू आपण रखि पारिबे नाही रहिबो नाही। जदि रखिबे ताहले आपण निजे ही निज विफलतार कारण ही होइजिबे। तार परवर्ती अवस्था कहउचंती गिविंग ऑफ ह्यूमन लव व्हिच इज डिस्गाइज एंड कैरिकेचर। जम्मा ताकू चिंता करंतु छाड़ी दियंतु लास्ट को पळेसिबा पावर ऑफ लव। यहाँ हूँ अंतिम पर्यायर पावर ऑफ लव। प्रेमर शक्ति सामर्थ्य हूँ कौन तुम जानी प्रेम कहते प्रेम तो बहुत विश्वयुद्ध भी कर अनेक युद्ध होती प्रेम आउ से प्रेम लोक पागल होते आज तक जितनी आसी पुराने हुए कोई शराबी हुए कोई जुआड़ी हुए। तेणु बहुत प्रेम क्या ध्वंस कर भी बंचई पारिनी ये प्रेम क्या ध्वंस कर प्रेम तैयारी कर डिवाइन प्रेम हूँ अलग प्रकार तार पावर हूँ कौन सिंसियर लव विल ओवरकम ऑल ऑब्स्टैकल्स डिफिकल्टीज एंड डेफिशिएंसीज। 3टा जिनस आम भर थाए ऑब्स्टैकल थाए द्वितीय थाए डिफिकल्टी थाए तृतीय थाए कौन डेफिशिएंसी थाए। जदि आपण भीतर सिंसियर लव थी ताहले ये 3टा जिनस आपण आगे बाधा होकर ठिया हो पार ना।
लव इज द स्ट्रंगेस्ट एंड द मोस्ट इंटीग्रल ऑफ ऑल पावर्स जिते प्रकार शक्ति जिते प्रकार सामर्थ्य जिते प्रकार क्षमता देखिए दिव्य प्रेम व्यतीत क्षमता सी ना है कारण इट इज ए ग्रेट यू नो क्रिएटिव पावर तापर कहते कहते कौन कहले लास्ट को आसवा कॉन्शियसनेस इज इंडीड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ये सृष्टिटा तैयारी है केमिति विभिन्न प्रकार मतवाद अच्छे स्टीयरबिंद विभिन्न प्रकार मतवाद देखते पृथ्वीटा केमिति तैयारी है आपन बिग बैंग याडू सब तैयारी करते से कौन करते ना कॉन्शियस ये कहते पृथ्वीटा तैयारी होती केमिति कॉन्शियसनेस इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बट लव इज द इट्स सेवियर जो कहले ना ये सुप्रीम डिवाइन लव इज क्रिएटर बोल कहते पढ़ी तेणु ये कहते सृष्टिटा तैयारी है केमिति कॉन्शियसनेस चेतना कौन कला क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ये विश्वटा को सृष्टि कला कॉन्शियसनेस अच्छा सृष्टि कला भितर ब्रह्मा तैयारी कले विष्णु पालन कले शिव संहार कले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अच्छा जब कॉन्शियसनेस तैयारी कला आपको तैयारी सेवियर किए सुरक्षा देला किए पालन कला किए से ना लव इज द सेवियर लव विल बी द फाइनल विक्टर वर्तमान जना पड़ुचे प्रेमटा हारीगला पर लोक जाऊँच आत्महत्या करुँच प्रतिदिन हत्या होती प्रतिदिन कौन कौन होची असहायता भितर चलती किंतु स्मार्ट हो लव इज द फाइनल विक्टर ट्रूथ एंड लव आर सियोर टू कंकर निश्चित भाव में विजय लाभ करेंगे दुख करिया नहीं वर्तमान जना जाऊँगी जमी सेपटे भीष्म ठिया द्रोण ठिया किंतु भगवान जेपर्यंत अच्छा अर्जुन निश्चित जितब लव इज द विक्टर ओवर ऑल डिफिकल्टीज कष्ट तो नौ भारी कष्ट होची किंतु प्रेम जब दिव्य प्रेम उपर भरोसा थाए आप पाई था हृदय थाए निश्चित भाव में विक्टर हे लव इज द सुप्रीम विक्टर जमी कहना सुप्रीम डिवाइन लव जदि सुप्रीम लव थी ताले सी हम सुप्रीम विक्टर अल्टीमेटली ता भितर केही भी मध्य रही पारिबे नहीं केही भी मध्य आपनको ता भितर बाट रही पारिबे नहीं केही बाट ओगाली पारिबे नहीं कारण ताहा होची सुप्रीम विक्टर तेणु अंततः आमे सामान्य टिके चुंबक रे याकु ग्रहण करिया पे याकु माने आलोचना करिबा पई चेष्टा करिसंती प्रयास करिसंती किंतु आपण माने ताकु पढ़िबा को चेष्टा करिबे मु भाबुची केवल टच करिया पे मु चेष्टा करिछि किंतु ताहा यथेष्ट नुहे जदि आपण माने जमती कहले ना मागे आनला तरकारी सड़काए तेणु मोठर केवल मुझे किसी आइडिया देली जदि खाइबा चाहूँ परमानेंट रोषे रही घर करने जमी व्यवस्था करते सेमती आपको पढ़ा पड़ो लव जो कहते माई लव इज नॉट द हंगर ऑफ द हार्ट इट इज नॉट द क्रेविंग ऑफ द फ्लेश इट केम टू मी फ्रॉम गॉड टू गॉड इट रिटर्न्स दिव्य प्रेम केवल भगवान पाखु आसे भगवान काम करे आ भगवान फेरे वंदे मातरम समस्त प्रणाम विदाय धन्यवाद गुड नाइट।